Sama ayatnya betul. Oh, ayatnya sama. Ayatnya sama. Ayatnya memang sama, tapi waktu depan mana Joshua ini? Ayat dia Ya, sudah. Oke. Mari kita buka kitab Yosua pasal 1. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 1. Kita akan membaca ayat 10 hingga ayat 18. And we are going to read from verse 10 to verse 18. Kitab Yosua pasal 1. Kita baca ayat 10 hingga 18. The book of Joshua chapter 1. We'll read from verse 10 to verse 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hambamu itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai kau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati.
hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan sekarang belajar dari firman-Mu. We thank you, Heavenly Father, that we now can read your word and learn from it. Kami berdoa, bukalah hati kami dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu. So we pray, please open our hearts and our minds that we may understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Halaman 5, page 5. Apakah yang terjadi setelah Yosua bertemu dengan Tuhan? Setelah ia mendengar Tuhan bersabda. Tambahkan kata bersabda. Langsung kepadanya dan menasihatinya untuk kuat dan berjanji untuk menyertainya. What happened to Joshua after he had that encounter with the Lord God? After he heard the Lord God speak to him and encourage him to be strong and promised him to be with him. Sebagaimana dapat kita lihat, Yosua menjadi kuat. Ia tidak lagi takut. Ia tidak menunggu dan menunda. Ia bertindak. Tambahkan kata bertindak. As we can see, Joshua became strong. He's no longer afraid, and he did not wait anymore or put things off. He took action. Ia menyebar para petugas ke segala penjuru perkemahan untuk memberi instruksi kepada umat agar bersiap. He then dispatched the officials to all and instruct them to get ready. Dalam waktu 3 hari, mereka mesti membongkar perkemahan dan mengangkut segala perlengkapan. In 3 days, the people had to take down their tents and load everything up because they were moving. Mereka akan menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. They are going to cross the Jordan River and enter the promised land. Sambung dulu. Let's continue first. Setelah itu Yosua memanggil suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manasye yang sudah menetap di wilayah sebelah timur sungai Yordan. After that, Joshua summoned the Reubenites, the Gadites, and half of the Manassanites that had settled down on the east side of the Jordan River. Yosua mengingatkan mereka untuk menepati janji. Tambahkan kata janji yang mereka buat kepada Musa di hadapan Tuhan, bahwa mereka akan turut menyeberang dan berperang. Tambahkan kata berperang bersama saudara-saudara mereka. Joshua reminded them of the promise that they had made to Moses before God, that they would cross the river and they would fight along with their brothers. Mereka mengingat janji yang telah mereka buat, dan mereka menyatakan tekad untuk menepatinya. These 3 tribes, the Reubenites, the Gadites, and the Manassites, they remembered the promise, and they said they would keep their promise. Mereka baru akan pulang berkumpul dengan keluarga mereka setelah semua suku Israel mendapat tempat tinggal mereka di seberang sungai Yordan. They said they would only return to their homeland, to their families, after all the tribes in Israel got their allotted places across the Jordan River. Nah, jadi apakah yang terjadi setelah Yosua bertemu dengan Tuhan dan mendengar janjinya? So go back to the question that we asked earlier.
What happened to Joshua after he had the encounter with God and heard the promise God made to him? Yosua berubah menjadi pemimpin. Tambahkan kata pemimpin. Joshua became a leader. He changed. He totally changed. He became a leader. Nah, mari kita berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Let us now pause and glean some lessons. Pertama, kita tidak dilahirkan sebagai pemimpin. Kita disiapkan, tambahkan kata disiapkan untuk menjadi pemimpin. First lesson that we can learn is we're not born a leader. No, we're not born a leader. We are prepared to be a leader. Bersuara keras, beremosi keras, bersikap tegas, dapat mempengaruhi orang, bukan modal kepemimpinan. Ya, if we had a loud voice like me, beremosi keras, ya, strong emotion, firm, ya, and can influence people. These are not actually material of leadership. No. Kita mungkin dilahirkan dengan suara yang keras, dengan emosi yang kuat, ya, dengan kemampuan mempengaruhi orang. Tapi itu bukan modal kepemimpinan. We might be born with all these qualities, with a loud voice, strong and dominant personality, can influence people, but these are not stuff that make up a leader. Bila itulah modal kepemimpinan kita, maka kepemimpinan kita tidak akan kuat dan bertahan lama. If that's all that we got, loud voice, strong emotion, dominant personality, and then we become a leader because of it, it would not last. We would not last to become a leader. Yosua belajar memimpin selama 40 tahun. You see, Joshua learned to become a leader for 40 years. Dan ia belajar memimpin dengan cara melihat. Tambahkan kata melihat Musa memimpin. And he learned to lead by watching Moses lead. Secara spesifik ia melihat Musa mengatur, tambahkan kata mengatur manusia. Sebab pada hakikatnya itulah memimpin. Specifically, Joshua saw how Moses deal with people, because that's what leadership is all about. Dealing with people, mengatur manusia. Bukan mengatasi konflik, bukan memberi arah, bukan memberi inspirasi. Leadership is not only about resolving conflicts. It is not about giving direction, and it is not about inspiring people. No. Semua itu baik dan penting, tapi semua itu bukan tugas utama pemimpin. All these are good, important, but these are not the main job of a leader. Mengatur manusia, itulah tugas utama pemimpin. Dealing with people, that's the main work job of a leader. Kedua, meski perlu persiapan, tidak semua orang dapat memimpin sebab tidak semua orang mempunyai karunia. Tambahkan kata karunia memimpin. Yes, it requires preparation to become a leader. But the fact is, leadership is not for everybody, because leadership requires a gift.
Caleb, rekan Yosua, adalah seorang pejuang yang berani dan tangguh. Remember Caleb? Joshua's friend? He was a fighter, a very brave one, a very tough one. Namun, ia bukanlah seorang pemimpin. Ia adalah seorang prajurit, tambahkan kata prajurit, yang setia. Itu sebab Tuhan tidak memanggilnya untuk menjadi pemimpin. You see, Caleb, a strong, tough fighter, but he's not a leader. He's a soldier, a very loyal, faithful soldier. Therefore, God did not call him to become the leader of Israel. Tuhan hanya memanggil orang yang telah diperlengkapinya dengan karunia yang mendukung. So you see, God only calls people to do things for Him after He gifted that person with His gifts. 40 tahun Yosua bernaung di bawah kepak sayap Musa. Namun begitu waktunya tiba, ia langsung terbang melayang sendiri sebab ia memiliki karunia untuk memimpin. Tambahkan kata memimpin. For 40 years, Joshua stood under the shadow of the wings of Moses. But when the time came for him to lead, he just soared into the sky, spread his wing, and suddenly he flew on his own. Why? Because he had the gift of leadership. Jadi, jika kita ingin tahu panggilan dan penugasan Tuhan, lihatlah karunia. Tambahkan kata karunia yang diberikannya kepada kita. So, if we want to know what is God's calling for us? What is it that God wants us to do? Well, do not look far. Look at you. Look at us and see the gift that He has given us. Jadi saudara, jelas ya, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pemimpin. So it's clear. God does not call everyone to become a leader. Hanya kepada mereka yang telah dikaruniakannya karunia memimpin, itulah yang akan ditugaskannya menjadi pemimpin. Only to those whom He has gifted them with that gift of leadership, He will call and make them a leader. Ketiga, kesempatan. Tambahkan kata kesempatan. Untuk memimpin datang sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. The opportunity to lead comes in God's time and in accordance to His plan. Yosua tidak pernah menunggu gilirannya untuk memimpin. Ia puas dengan penugasan yang diembankan kepadanya sebagai seorang prajurit. You see, Joshua never waited for his turn to lead. You see, he never said, "When is my turn? Moses has been leading all this time. I think now it's time for me to take his place." No, Joshua never said that. He was happy to do the work that he had to do as a soldier. Ia bahkan tidak berani bermimpi menjadi pemimpin. Itu sebab Yosua gentar sewaktu Tuhan menunjuknya. You see, he even dare not dream about becoming a leader. That's the reason when God appointed him, he was scared to death. That's why, as we already looked at it a few weeks ago, God had to assure him 3 times. Don't be afraid, be strong. Don't be afraid, be strong. Why? He was afraid. Because he never dreamt of becoming a leader.
Itulah sikap pemimpin sejati. Ia tidak menunggu giliran, tambahkan kata giliran untuk memimpin. That's the quality of a true leader. Never waits for his turn to lead. Never. Ia menjalankan tugasnya dengan setia. He just carry on with his job, with his duty, faithfully. Pada waktu Tuhan, ia akan memberi, tambahkan kata memberi kesempatan kepada kita untuk memimpin. In His time, God will give us that opportunity to lead. Jadi, jangan memaksakan, tambahkan kata memaksakan diri untuk memimpin hanya karena kita berkarunia memimpin. So, do not force into leading, into that leadership simply because we think we have the gift of leadership. Kerjakan tugas sehari-hari sebaik mungkin. That's all. Just carry on with our duties, daily duties, as well as we can. Terakhir, yang keempat. Pemimpin yang baik tidak pernah menjalankan agenda pribadi. Tambahkan kata agenda. Pemimpin yang baik menjalankan agenda yang lebih besar, tambahkan kata besar, daripada kepentingannya sendiri. The fourth lesson that we can glean is a good leader never seeks to fulfill his own plan. No. A good leader has another plan, a bigger plan, bigger than his own, bigger than his aspiration, bigger than his interest. Yosua tidak berjalan menuju Kanaan untuk memperoleh tanah buatnya dan keluarganya. Tambahkan kata keluarganya. You see Joshua, it never crossed his mind, I'm going in there to get the land that has been promised to me. No. It's not in his mind to get the land for him and for his family. Never. Semua dilakukannya untuk Tuhan dan bangsanya. Tambahkan kata bangsanya. Everything that he did it for God and for his people. Ada pertanyaan atau ada komentar sebelum kita akhiri? Tolong matikan ininya.